Maayong adlaw. Kapin 300 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong sunog sa tulo ka purok sa barangay Leon Garcia Sr., Agdao District, Davao City niadtong Martes sa kadlawon. Nanawagan sila nga matabangan aron makabangon sa bagong tuig. Sagad kanila walay mga nasalbar og temporaryo silang nagpuyo sa elementary school sa ilahang barangay. Nagmuntar sila og tent sa gym aron mas mahimong komportable ang ilang kahimtang. Apan tungod sa kadaghan sa nasunugan, ang uban sa mga classroom na sa maong eskwelahan nagpondo. Base sa datos sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, ana sa 301 ka mga pamilyang apektado sa Purok San Vicente, 57 ka pamilya sa Purok San Roque ug tulo sa Santo Niño. Ana asab sa 98 ang house owner, 33 ang sharer, 16 ang renter ug 2 ang boarder. Sa kasamtangan, ginapaspasan na sa CSWDO ang ilahang ginapahigayon nga validation sa mga pamilyang naapektuhan aron mapadali ang paghatag og financial assistance sa mga nasunugan. Yun, pag-isipan kung may ipon o may natira pa sa kakaibalik ito. So pag wala na, paunti-unti. Paunti. Ewan. Nanginginig pa nga ako eh. Tatlong bahay ang nagsusunog taon. Ayan, sa dalawa, tatlo. Sa city, ma'am, naghatag na gid sila og unang lugaw ug naabot dayon ang mobile kitchen. Nagpasad na sa Dalang Monteverde sa Davao City ang mapalit nga mga lingin nga prutas nga gituuhan nga magdala og swerte sa umaabot nga tuig. Gikan sa apple nga tag tulo 100 ang presyo. Di sab mawala ang peras nga mapalit sa samang presyo. Ang bestseller nga kiat-kiat tag 100 pesos ang kada balot. Samtang nagdula sa 250 hangtod 350 pesos ang matag kilo sa grapes, depende sa klase. Ang watermelon 40 pesos lang ang kada kilo. Samtang mahal jutay ang mushmelon nga moabot sa 50 pesos. Ang kiwi 35 pesos ang buok. Doon na sab makita dinhi nga talagsaong prutas sama ni ining gitawag nga longan nga tag 250 ang kada kilo. Lami og tam-isab kining strawberry apple nga tag 200 pesos ang kada box og persimmon nga tag 300 pesos ang kada balot. Doon na sab option ang busy sa trabaho aron dili na mahago sa pagpamili og prutas. Sanglit dunay mga fruit basket sa presyo nga 500 pesos aduna na kini 13 ka klase sa mga lingin nga prutas. Apan sumala sa ubang fruit vendors anihit pa karon ang mga nagapalit og mga lingin nga prutas kun itandi ni adtong milabay nga tuig. Hinuon gilauman nilang mudagsa ang mga customer karong petsa 30 hangtod 31 sa buntag. Hinuon pipila ka adlaw una ang bag-ong tuig, ubay-ubay na ka mga Davaoenyo ang nagdesisyon nga mamalit na daan og mga lingin nga prutas. Sumala niini, bahalag dili kompleto ang 12 ka klase sa lingin nga prutas. Ang importante dunay mabutang nga prutas sa ilang lamesa karong medianoche. Murag na tradisyon naman good. Mao lagi murag kuan daw palihi. Gamay kay super crisis. Daghan nga maligyan niya gamay ra customer. Nya dili ka mga customer kung dili nimo tawagon pa ang customer. Kanang sig paningkamot na lang kung kasi una makakita sa tao nga muduol. Mo to tawagon na lang yun para makapalit niya. Diskarte na lang ba tagaan og discount para mahalin lang kanang ibalik lang ang kapital. Og mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta. Mayong adlaw.